Hello guys, para sa mga kukuha ng police clearance sa Abshare, ayan, punta lang kayo sa Abshare portal, i-open nyo lang. Pag nabuksan nyo nya, pumunta kayo sa yan. Pag nabuksan nyo na guys, pumunta kayo sa My Services, pindutin nyo lang yan, tapos punta kayo sa General Services, tapos hanapin nyo yung Abshare Reports, pindutin nyo rin, tapos pindutin nyo rin yung Request Report. Tapos dyan nyo makikita yung, ayan, dyan nyo makikita, hanapin nyo yung Criminal Records, tapos click nyo English, tapos i-next nyo lang, magpa-process na yun dyan, doon nyo kayo magpipill up kayo doon, process nyo lang. Tapos matapos nyong ma-process, hindi kasi ko may pakita at nakakuha na ako eh. Pag matapos nyo nang ma-process yun, naka-complete nyo na yung requirements, pag gusto nyo na uli siyang buksan, babalik kayo dyan sa View Request Report, Previous Report, yan. Tapos dun nyo na makikita yung inyong, kung na-approve yung inyong police clearance. Tapos i-click nyo na nasa kaliwa na may plus, taas. Ayan, i-view nyo lang. Tapos pag na-view nyo na, yan na yung lalabas. Yan na yung ipapaprint nyo. Yan na yung police clearance nyo. Tapos dadalhin nyo sa MOPA.